अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर हाज़िर आहिनि। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाणींदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा कैंसर जे बाबति तव्हांखे ॼाणींदा आहियूं। हीउ सॼो महीनो फेब्रुअरी जो कैंसर जे ॼाण बाबति जेको सो मल्हायो वेंदो आहे सॼी दुनिया में। त कैंसर जेका आहे उहा तमामु ख़तरनाक मर्ज़ु आहे। जॾहिं हुनजो नालो थो वठिजे त हिकिड़ी ख़ौफ़ जी त सूरत हाल पैदा थिए थी, पर जदीद साइंसी दौर में कैंसर जा बि सुठा इलाज जा तरीक़ा मौजूदु आहिनि, मुख़्तलिफ़ उन्हनि मां फ़ाइदो वठी सघिजे थो। कैंसर जहिड़ी मूज़ी मर्ज़ खे रोके या उनखे घटाए नॉर्मल ज़िंदगी ॿियो गुज़ारे सघिजे थी। कैंसर बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त छो असांजे मुल्क में छा कैंसर वधी रही आहे या उनजे इलाज जा कहिड़ियूं सहूलियतूं या कहिड़ा तरीक़ा असां वटि मौजूदु आहिनि। जदीद साइंस या साइंसदान केतिरो अॻिते पहुची चुका आहिनि त कैंसर जो कोई इलाजु हुजे, जीअं असां आम बीमारियुनि जो इलाजु करे फ़ौरन ठीकु था थी वञूं, फ़ौरन ठीकु थी वञूं, पर कैंसर हिकिड़ो मूज़ी मर्ज़ ज़रूरु आहे। उन बारे में तव्हांखे ॼाणींदासीं त कैंसर खां बची कीअं सघिजे थो, इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। हिन सिलसिले में अॼु असांजो जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर साइमा ज़हूर, ऐं जेके पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में ऑन्कोलॉजिस्ट आहिनि, कैंसर जा माहिर आहिनि। डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु कैंसर जी सूरत हाल कहिड़ी आहे ऐं उनजे इलाज जा जदीद तरीक़ा कहिड़ा आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साइमा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डॉक्टर साहब, वैसे जब हम कैंसर का नाम लेते हैं आम लोग भी समझते हैं कि वो एक बड़ा मुज़ी मर्ज़ है, ख़तरनाक है, लोग को खौफ भी हो जाता है, डर भी हो जाता है कि भाई कैंसर किसी को हो गया तो फिर वो ख़त्म नहीं होता, उसका मुकम्मल इलाज नहीं है। ये तो हकीकत है, मुकम्मल इलाज नहीं है, मगर जदीद साइंस में उसके बहुत सारे इलाज के तरीके आ गए हैं, आ भी रहे हैं। फरवरी का जो मंथ है वो पूरा कैंसर के जो हम बताते हैं कि कैंसर से बताया जाए या उसकी नॉलेज के लिए हम बताते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार तो ये पूरा महीना जो है ना वो लोगों को बताते रहते हैं कैंसर से कैसे बचा जाए, कैसे इलाज किया जाए कैंसर। मगर आम लोगों को पता नहीं है तो कैंसर है क्या, क्या ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, ये है क्या, थोड़ा आम इस बारे में कोई आप हमारे नाज़रीन को बता सकती हैं। बिल्कुल, कैंसर बेसिकली बिल्कुल ये मिथ है, एक हमारे लोगों की गलत फहमी है कि कोई बैक्टीरिया है जो आके लग जाता है, कोई वायरस है, कोई बाहर से बीमारी आके लगती है। तो कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है। कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, यानी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, खलिए होते हैं, उससे टिश्यू बनता है, उससे फिर ऑर्गन बनता है, पूरा सिस्टम बनता है और हर सेल का एक काम होता है, एक किरदार होता है और उसके बाद वो सेल ख़त्म हो जाता है। जब वो सेल ख़त्म ना हो और वो एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू हो जाए तो वो कहीं ना कहीं कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो एक नेचर में है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में, हम सब की बॉडी में वो सेल्स मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको ख़त्म नहीं होते और अपने काम से हट जाते हैं और मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? उस सेल में क्या ऐसी बात हो जाती है वो नाराज़ हो जाते हैं, दूसरे सेलों को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं? बस अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन 70% हमें कॉजेज नहीं पता ही नहीं है कि वो सेल क्यों ख़राब होता है। एग्जैक्टली क्यों ख़राब होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ, जो मैंने अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में भी देखा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ड्रॉप होती है, इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, तो मुझे लगता है ये सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब उसमें आप मेल न्यूट्रिशन कह लें, उसमें हमारा लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा अमल दखल है, हमारा डाइट अच्छी नहीं रही, हम फास्ट फूड पे आ गए, हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, कैन फूड है, फ्रोज़न फूड है, मतलब वो जो खाने की जो एक मुतनासिब ग़िज़ा थी, एक बैलेंस डाइट थी, हम उससे हट गए। लाइफस्टाइल पूरा ही चेंज हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ रातों को जागना, दिन को सोना, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। जब हम उस निज़ाम से हट के कहीं ना कहीं कुछ भी करेंगे तो वो हमारी बॉडी को उसके असरात हो जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब, जो सेल है वो एक ज़िंदगी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसी सेल के ऊपर हमारा सब जितने भी जानदार है उनकी ज़िंदगियाँ हैं बनी हुई हैं, हमारा सारा जिस्म पूरा सेलों को बना। तो उस सेल के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ सेल है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है। तो उसमें क्या खराबी होती है? ज़रूर उस सेल में कोई ना कोई खराबी है जिसका अभी तक हमें पता नहीं चलता कि उसमें कोई खराबी पैदा होती है इसलिए वो खराब था। तो उसको कैसे पता चलाया जाए कि इस सेल में क्या खराबी होती है? कोई है तरीका? वो चीज़ तो नहीं, यही बात मैंने बताया ना कि वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो गए, मल्टीप्लाई, एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, वो नॉर्मल अपने काम से हट जाता है। हाँ, वो एक मेडिकल लैंग्वेज में ये होता है कि एक सेल आया, उसने अपना काम किया, काम करने के बाद एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, जिसको हम अपनी ज़बान में एपोप्टोसिस कैसे वैसे उसे कहते हैं डेथ हो जाती है। वो सेल फिर नया आ जाता है। जब वो सेल डेथ की तरफ नहीं गया
اور وہ ابنارملی بڑھنا شروع ہو گیا تو اس نے کام بھی اپنا ابنارمل کرنا شروع ہو گیا. تو بیسیکلی لاجک تو یہی ہے, اور کازز میں نے آپ کو بتایا, لائف سٹائل ہے, ہمارا کھانا پینا اچھا نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر جب وہ ایک سیل خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ آس پاس کے تو وہ ساروں سیلوں کو خراب کرتا ہے, پھر وہ رکتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں ٹیومر کو اگر میں ڈیوائڈ کروں تو 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بینائن اور ایک ہوتا ہے میلیگننٹ. بینائن وہ ہے جو اپنی ہی جگہ پہ پھیل رہا ہوتا ہے, اور میلیگننٹ جسے ہم کارسینوما یا کینسر جو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے بلڈ کے تھرو, بونز کے ہڈیوں میں آ جانا, لیور میں آ جاتا ہے, لنگ میں آ جاتا ہے, برین میں آتا ہے, تو پوری باڈی میں وہ پھیل سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی میلیگننٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے تو ظاہر ہوتا ہے جو چیز ٹریول کرتی ہے, جو بلڈ پریشر میں بلڈ جو ہمارا ہے بلڈ اس کے اندر شامل ہو کے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہے, تو اس کا مطلب وہ کوئی چیز ہے, جی وہ کوئی پارٹیکل ہے, وہ وائرس ہے, بیکٹیریا, جو بھی آپ نام دیں اس کو, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کینسر کرتا ہے. بالکل وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہلے پھیلے گی, اور اگر وہ ایڈوانس سٹیج ہو گیا تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سٹیج 4 جس کو ہم کہتے ہیں, پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آرگنز کو انوالو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی لاسٹ سٹیج ہوتا ہے, اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ سٹیج کیوریبل نہیں رہتا, مطلب ہم کیور نہیں کر سکتے اس کو, پیلیشن میں لے کے ہر جگہ بھی جب بھی اندر یا باہر جسم کے کسی بھی سے جب ٹیومر بننا شروع ہوتا ہے, جب بھی سیل خراب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنی وہ ٹیومر بنانا شروع کرتا ہے, یا کوئی نہ کوئی ماس بنانا شروع کرتا ہے. کوئی اور صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے جب بس ماس کی صورت میں ہی کینسر ظاہر ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں. دیکھیں ظاہری طور پہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے جسم کے ظاہری حصے میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. گٹھلی کا نمودار ہونا, وہ جسم کے کسی حصے میں بھی ہو, آپ ہیڈ ٹو ٹو کسی بھی حصے میں اگر وہ گٹھلی نمودار ہو رہی ہے, وہ پین لیس ہے یا پین فل ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. اگر وہ گٹھلی سائز میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کے سٹرکچرز کو دبا رہی ہے, یا پین فل بھی ہو گئی ہے اور پین لیس بھی ہے, تو اس کو دکھانے کی ضرورت ہے, اس کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ویسے بات کریں, منہ سے شروع کریں, کہ اگر منہ میں چھالے ہو رہے ہیں اور وہ چھالے صحیح نہیں ہو رہے, پرولونگ ہو گئے, مطلب 2 ہفتے سے زیادہ گزر گئے اور وہ چھالے نہیں صحیح ہو رہے, تو آپ کو اس کے مالج کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ خدا نخواستہ اورل کینسر کی علامت ہو جائے. پھر ہم بریسٹ میں آئیں, آپ کو پتہ ہے گٹھلی اگر کا نمودار ہونا, بریسٹ میں اگر کوئی گٹھلی نمودار ہو رہی ہے, وہ بڑھنا شروع ہو رہی ہے, وہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. ہر گٹھلی کینسر نہیں ہوتی, لیکن ہر گٹھلی کا معائنہ کرانا بہت ضروری ہے. اسی طرح کھانسی ہے, اگر کھانسی 2-3 ہفتے تک چل گئی ہے اور وہ نہیں صحیح ہو رہی دواؤں کے ذریعے, اس میں خون آ رہا ہے یا وہ کنٹینیوس آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے اور وہ مستقل دواؤں سے نہیں صحیح ہو رہی, اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. کہیں سے بھی خون آنا, چاہے وہ کھانسی کے ذریعے ہو, الٹی کے ذریعے ہو, سٹول میں ہو, یورین میں ہو, یہ علامت ہو سکتا ہے. پھر کانسٹیپیشن اگر بہت لمبی عرصے چل گئی ہے, ڈائریا بہت لمبا عرصہ چل گیا ہے, وزن گر رہا ہے, اب وجہ نہیں آپ کو پتا, 10% سے زیادہ اگر وزن گرے جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے, اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے اور وہ مستقل ہے اور وہ دواؤں سے وقتی طور پہ صحیح ہو رہا ہے, لیکن کنٹینیو یہ کہ وہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں, یہ کچھ علامات ہیں ظاہری جو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹائملی ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتے, ڈائگنوزس کی طرف نہیں جاتے, اور الٹیمیٹلی وہ ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جس کی بات ہم کر رہے تھے. کسی کو کوئی گٹھلی ہے یا کوئی ماس نظر آ رہا ہے, یا کوئی ٹیومر بن گیا ہے, یا جیسے آپ بول رہے ہیں کسی کا وزن کم ہو رہا ہے, یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے, تو کیا کوئی انویسٹیگیشن کرانا پڑے گا پہلے؟ بالکل. پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ ہر گٹھلی کینسر نہیں ہے, ضروری نہیں کہ ہر کھانسی کچھ بھی, لیکن اس کو اس کے مالج تک جانا ضروری ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم گھریلو علاج گھریلو ٹوٹکوں پہ کرتے ہیں, ہم اس کو 2 ہفتے سے 4 ہفتے, 4 ہفتے سے 8 ہفتے پہ لے جاتے ہیں. ہر چیز کی ڈائگنوزس ضروری ہے. تو کہیں بھی اگر گٹھلی ہے نمودار چلے ہوئی, فار ایگزامپل, ہم اس کو ایگزامن کرائیں, اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں, ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو ڈائگنوسٹک ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے یہ گٹھلی کے ہونے کا, یا اگر وہ الٹرا ساؤنڈ یا ایم آر آئی میں اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ کہیں یہ کینسر کی طرف تو نہیں جا رہی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی ہے تو اس کی بائپسی کی جاتی ہے, اور بائپسی کے بعد وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. بائپسی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اسٹیجنگ ورک اپ ہوتا ہے کہ وہ کون سی اسٹیج پر ہے, کہ وہ آیا اسی جگہ پر ہے یا خدا نخواستہ باڈی کسی حصے میں اور بھی جا چکی ہے, جو کہ اسٹیج 4 ڈیزیز ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو ڈائگنوسس ہر چیز کی موجود ہے. جب ہمیں گٹھلی نظر آتی ہے, ٹیومر بھی نظر آتا ہے, سائن سمپٹم بھی مختلف جو ہیں وہ اگر ظاہر ہوں, تو بائپسی کرانا کیوں ضروری ہے؟ اس پہ لوگ بڑا آبجیکشن کرتے ہیں, بھئی جب بائپسی ہوتی ہے تو کینسر بڑھ جاتا ہے, پھر وہ رکتا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ایک متھ ہے, مسکنسیپشن ہے. دیکھیں, اگر کوئی ایک بیماری ہے, ہمیں فار ایگزامپل ہمیں لنگ میں ایک چھوٹا سا لیجن نظر آ رہا ہے, ایک ماس نظر آ رہا ہے, بریسٹ میں ایک ہمیں ماس نظر آ رہا ہے, منہ کے اندر بات کریں ایک چھالا ایسا ہے
जो बढ़ रहा है, जहाँ कहीं भी एक कोई चीज ऐसी थी बढ़ रही है, हमने हाँ। स्कैन किया और हमें लगा कि वो सस्पिशियस है कैंसर से, तो उसका और कोई तरीका नहीं है बायोप्सी के अलावा, और बायोप्सी से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो कैंसर फैल जाए। ये जरूर है कि जब वो टुकड़ा निकाला जाता है, Definitely, वो तो टिश्यू होगा, निकालते हैं, तो वो थोड़ी सी दर्द तो होगा। स्पेलिंग होती है, सिंपल तरह से सेल स्पेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो हम ट्रीट कैसे करेंगे? तो हमारा ट्रीटमेंट मतलब डिले होने की वजह भी फाइनल डायग्नोज बायोप्सी जरूरी है, 100%। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं? इसके अलावा और कोई तरीका जितने भी हमारे दूसरे तरीके हैं डायग्नोज के, वो उसको काबिल कबूल नहीं नहीं नहीं, इस इलाज के 95% में आपको बायोप्सी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, हम सीए लिवर की बात करेंगे तो उसमें एक ट्यूमर मार्कर होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, अगर वो आ जाए और हमें स्कैन पे बहुत बड़ा मैस आ जाए तो लिवर में ये होता है कि हाँ लीजन के स्पेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको उसी को कंसिडर करके उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सब में हमें बायोप्सी की रिक्वायरमेंट है। बायोप्सी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई आम आदमी चाहे स्क्रीनिंग करा ले कि भाई मैं हर साल या कभी स्क्रीनिंग करा तो मेरे जिस्म में कोई कैंसर के सेल तो नहीं है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम अपने जिस्म को मालूम कर सकें? हाँ बिल्कुल, लोगों स्क्रीनिंग को के पता हवाले नहीं से भी चलता है। हकीकत ये बात है। हमारे यहाँ, मैं आपको पहले शुरुआत ज़रा इंसिडेंट से करूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। पूरी दुनिया में अव्वल तो कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे पास भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यही बता रही हूँ कि हमारे पास भी पाकिस्तान में भी कैंसर की शरह में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसे कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से, बाहर के ममालिक से, और अगर हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंस दोनों जगह बहुत बढ़ रहा है, ये हकीकत है, लेकिन उनकी शरह अमवात बहुत कम है, हमारी शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ केयरलेसनेस है, अवेयरनेस नहीं है, लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते, लोग तवज्जो नहीं देते अपना खुद। एक तो लाइफस्टाइल पे हम बात कर चुके कि इन चीज़ों पे ख्याल करना तो एक अलग है, एक स्क्रीनिंग मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राम की फैसिलिटी अवेलेबल है। 40 साल से ऊपर की खवातीन को ये कहा जाता है कि वो अपना मैमोग्राम कराएं, हमारे यहाँ की खवातीन नहीं कराती। और मैमोग्राम से ये होता है कि अगर कैंसर की स्टेज से पहुंचने से पहले ही कोई चीज़ अगर हो ऐसी, वो पकड़ में आ जाती है और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी अभी कैंसर तक पहुंचा भी नहीं होता, वो बीमारी हम पकड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कैंसर से बचाव हो जाता है। इसमें डॉक्टर साहब सिर्फ आप ब्रेस्ट कैंसर पर जिस्म के कहीं भी हिस्से में स्क्रीनिंग कैसे कराएं जो पूरे जिस्म का पता चले? बिल्कुल, उसका क्या तरीका? पूरे देखिए पूरे जिस्म के लिए तो एज सच नहीं है, हम ब्लड टेस्ट वगैरह जरूर कराते हैं, लेकिन अगर जैसे हमें प्रोस्टेट का थोड़ा सा है, हम पीएसए लेवल एक मार्कर है वो कराते हैं। जो स्मोकर्स मतलब होते हैं जहां भी आपको शक हो उसको कराओ, उससे पूरे जिस्म की पूरे जिस्म के लिए हम बेसलाइन लैब टेस्ट वगैरह कराते हैं, और अगर हमें ब्लड में कहीं ना कहीं एब्नॉर्मलिटी मिल रही है हम उस चीज को रूल आउट करते हैं सेल्स के उससे। लेकिन जैसे लंग का है, लंग में 50 से ऊपर के लोगों को हमें कहा जाता है कि हम सीटी स्कैन कराएं, और स्पेशली वो लोग जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स हैं, वो 50 के बाद अपना एक स्क्रीनिंग के लिए एक चेस्ट सीटी करा लें। मैमोग्राम का मैंने बताया। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मेयर के लिए लोगों को रिकमेंड करते हैं कि 25 साल से ऊपर की खवातीन पेप स्मेयर का टेस्ट करवाएं अपनी। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्टेट का है उसमें तो बेसिक, और जैसे कोलोरेक्टल है, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन पाकिस्तान में अब हो रहा है, उसके लिए कोलोनोस्कोपी है। 40-45 साल के बाद आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, और उसको वो ये सब चीजें स्क्रीनिंग में। मतलब ये कि कोई इस पे कोई खास, जिसको बोले हम आम लफ्जों में, कोई खास ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है कोई कराए कि पूरे जिस्म का पता चले, नहीं चले? नहीं, ऐसे नहीं। जब तक, अच्छा एक तो हो गया कि भाई अभी कोई बीमारी जिस्म में नहीं है, पहले स्क्रीनिंग कराएं, एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि कोई ना कोई गुठली या कोई ना कोई तकलीफ आए तो फिर स्क्रीनिंग कराना, ये दो तरीके हैं। तो इसमें ये है कि हमें कोई गुठली है या कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हम इसमें कैंसर में डिले क्यों होता है, देर से पता क्यों चलता है? अच्छा, देर से पता चलने के वजूहात मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और बेसिकली इसका मकसद ही लोगों में अवेयरनेस, आगाही देना, और एक इसका स्लोगन होता है। जैसे इस साल का स्लोगन है क्लोज द केयर गैप। ठीक है। उसका मकसद ये है कि जो एक कैंसर का में जो केयर है जो होना चाहिए पूरी दुनिया में, वो इक्वली होनी चाहिए। इक्वली स्क्रीनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, इक्वली प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, इक्वली डायग्नोसिस पे, और उसके रिजल्ट्स भी इक्वल आने चाहिए। हम अपने मुल्क की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोर्टेलिटी बहुत हाई। अब वो मोर्टेलिटी क्यों बहुत ज़्यादा हाई, मतलब शरह अमवात क्यों बढ़ गई? सबसे पहली चीज़, हमारे पास फैसिलिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोगों का ये एक हमारी आदत बन गई है कि हम ब्लेम कर देते हैं। हम कहते हैं हमें गवर्नमेंट ने सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन अगर हमें एक चीज़ पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल
चले शहरों में है अवेलेबल, गांव देहात में नहीं होगी, लेकिन जहां अवेलेबल भी है वहां भी लोग नहीं करवाते, नहीं जाते। ये है केयरलेस एटीट्यूड आपका, क्योंकि आप कह देते हैं हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बेशक बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लैग कर रहे हैं, लेकिन जहां हम इंडिविजुअली कर सकते हैं हम वहां नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल यहाँ था कि भाई किसी को गुठली है तो बोलता हाँ ठीक है, 5 साल बाद फिर वो आता है। क्यों ऐसा क्यों नजरअंदाज करते हैं, क्या वजह है, जबकि सबको पता है कि कैंसर खतरनाक है, सबको पता है। बिल्कुल, यही बता तो रही, ये केयरलेस एटीट्यूड है। एक तो अवेयरनेस की कमी, फिर ये कि फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी, जाहिर बात है हमारा एक बड़ा तबका गांव देहात में कैंसर के इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तबका गांव देहात का है, वहाँ स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, उन्हें ऑल द वे कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में आना पड़ता है। तो वो एक वजह यही है। तीसरी बहुत बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में वो है कल्चरल डिफरेंस। एक इसको सोशल टैबू कंसिडर किया गया है, शर्म हया की वजह से नहीं बताया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी, दवाई ले लेंगे, ये कर देंगे। और फिर एक है फियर ऑफ डेथ। कैंसर का नाम सुन के लोग समझते हैं कि बस जिंदगी खत्म हो गई, तो वो जो एक फियर है ना, डर और खौफ, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। ये 4-5 वजूहात हैं जो नहीं, इस पे आएंगे तो फियर ऑफ डेथ क्यों है? देखो, जब कोई खतरे की बात है, अगर उसका मुकाबला करोगे तो उसको आप डिफीट भी कर सकते हो और उसको रोक भी सकते हो। अगर आप उस खतरे की बात के सामने खुद ही जो हार मान जाओगे तो फिर आप उसको कैसे रोक सकोगे? बस यही इस तरफ जाना है। जबरदस्त आपने हमें नॉलेज दी, आगे भी हमें इस कैंसर के जो मर्ज कैसे बढ़ रहा है या कैसे उस पर बात करेंगे। वक्त बहुत छोटे वक्फे का नाज़रीन बट होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर साइमा सोन अकेडमी सां शुरू कयूं। असांजी कैंसर बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ऐसी बीमारियां खतरनाक, सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी और भी हैं जिनको जैसे हम वो ज़िंदगी भर साथ रहती हैं। एक आम सी बीमारी हमारे पास शुगर है, ज़िंदगी भर रहती है, खौफ नहीं है, हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, उसको रोकते रहते हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर है, कैंसर भी है। मगर कैंसर का जब किसी को हो जाए तो वो छुपाता है, बोलता है इसका तो इलाज नहीं है, अब कहाँ जाऊँ, डॉक्टर पास जाऊँगा, वो फिर बायोप्सी करेगा, फिर उसको और काटेगा और बढ़ जाएगी, फिर हम नहीं संभाल सकेंगे। चलो हम कहीं जाके किसी मौलवी के पास जाके कुरान शरीफ पढ़ा लेते हैं, ठीक है, उसमें भी शिफा है, या किसी हकीम से दवाई ले लेते हैं। बहुत सारे हकीम ये कहते हैं कि कैंसर तो कोई बीमारी ही नहीं है। बहरहाल हर किसी का अपना अपना। तो क्या ऐसी खतरनाक मर्ज के लिए हम खामोश हो जाएं या उसका मुकाबला करें? क्या ख्याल है आपका? पहले पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कैंसर काबिल इलाज है। ये भी एक हम लोगों ने खुद ही एक मिथ बना लिया है, मिसकॉन्सेप्शन है, एक अपने दिमाग में ये चीज़ फियर बैठा लिया है कि कैंसर का मतलब है सिर्फ मौत, कैंसर डेथ है। नहीं, कैंसर काबिल इलाज है। सही। बर वक्त तशखीस यानी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट कैंसर को 95% तक क्योर कर सकता है। 95% नियर टू 100% ही है। ब्रेस्ट कैंसर हो, बाकी सारे कैंसर हो, अगर हम इसको स्टेज 1-2 में डायग्नोज कर लें, अर्ली डायग्नोज कर लें, तो क्योर रेट आप सोचिए 95% कितना ज़्यादा होता है। तो कैंसर क्योरेबल है, पहली बात ये है। तो इस चीज़ से डरना बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का खौफ लेके आके उसको स्टेज वाइज बढ़ाने की छुपाना बढ़ाना, फौरन डॉक्टर के पास जाओ, जो भी इलाज है उसको कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इलाज डिले होने की, डायग्नोसिस डिले होने की वजह जैसे अभी आपने बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे यहाँ एक पहली चीज़ मैं अगर शुरुआत करूँ स्क्रीनिंग से, स्क्रीनिंग पे लोग नहीं जाते, नहीं पहुंच जाना चाहते, इग्नोर करते हैं। और सब जवाब ये होता है जो कि मैं अपने आसपास के लोगों से सुनती हूँ कि मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं? जब होगी तो जब होगी तब देखें। ये नेचर है, ये नेचर, ये हमारी है। बाकी बाहर मुल्कों में इस पे बहुत सख्ती है। उसके बाद दूसरा मरहला आया डायग्नोज पे। डायग्नोज हो गया, कैंसर डायग्नोज हो गया, आपको पता चल गया ये कैंसर है। तीसरा मरहला था ट्रीटमेंट। नहीं, जब डायग्नोज की भी बात करूं तो हम बायोप्सी पे रुक गए कि बायोप्सी नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोग बायोप्सी हुई तो कहते हैं बायोप्सी क्यों? बायोप्सी के बगैर जब पता चल गया है कि भाई आपको कैंसर है तो बायोप्सी क्यों? एग्जैक्टली। तो पहला मरहला ये सवाल मैं हर जगह करता हूँ कि भाई हर डॉक्टर से करता हूँ कि भाई जब बोलते हैं भाई कैंसर डायग्नोज हो गया तो बायोप्सी क्यों, इलाज करो। तो मगर नहीं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं, जब तक मैं बायोप्सी नहीं करूंगा तब तक मुझे पता ही नहीं मैं जो क्या इलाज करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये कि कैंसर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और हर किस्म के कैंसर का अलग इलाज है। किसी में कीमो देनी चाहिए, किसी में शुआएं देने का होता है, किसी में हम सिर्फ सर्जरी कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें, जब तक हमें उसकी हिस्टोलॉजी
یا ٹائپ پتہ نہیں ہوگی, ہم اس کو غلط ٹریٹ کر دیں گے. چلو اچھا اس طرح بات ہے, ٹھیک ہے, زبردست. ابھی ٹریٹمنٹ کی طرف ہی آتے ہیں کہ لوگوں کا سب کا میرے پاس جو سوال آ رہے تھے کہ ٹریٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں تو بتاؤ, صحیح بات ہے, ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان کو بتائیں, بالکل, کہ ان کے دل میں جو خوف ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اگر شروع میں آپ بولتے پہلی اسٹیج میں یا دوسری اسٹیج میں کوئی مریض آپ کے پاس آ گیا, آپ نے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا, اچھا دوبارہ ہو سکتی ہے کینسر؟ دیکھیں جتنی جلدی کینسر پکڑ میں آتا ہے اتنے اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور جتنا لیٹ سٹیج میں آتا ہے اتنا اس کے واپس پلٹ کے آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر چھوٹا سا ایک ٹیومر ہے, اس کو ہم نے نکال دیا, ابھی وہ پھیلا ہی نہیں تھا اپنی جگہ پہ, یا اس کو ریڈیشن دے دی یا اس کو کیمو دے دی, جو بھی چھوٹا سا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر وہی آہستہ 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 پھیل گیا ہے تو اس کا مطلب وہ ادھر سے کہیں سے تو نکل کے جائے گا نا اور بھی جگہوں پہ. اور وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہیں کوئی مائکرو چیز ایسی سیلز رہ گئے یا مائکرو میٹاسٹیسس ہو گیا, یا پھر وہ واپس پلٹ کے کیوں آیا, کیونکہ وہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکا تھا. تو جتنا چھوٹا کینسر ہوگا, جتنی چھوٹی سٹیج ہے, اتنا اس کے ریکرنس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, جو علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اور علاج سے 100% 95 to 99% تک کیور ریٹ ہے اس کا. اچھا علاج کے کتنے طریقے ہیں اب کینسر کے؟ آ جاؤ. اچھا علاج کے طریقے دیکھیں, میں نے کینسر کیونکہ جیسے کہ نام سے ہوا کہ لوگوں میں خوف بھی ہے کہ بڑی بیماری ہے, تو اس کا علاج بھی بڑا ہی ہے تھوڑا سا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ طریقے یہ کہ ہم اس میں کیمو بھی دے سکتے ہیں, ریڈیشن کا بھی رول ہے, سرجری کا بھی رول ہے, ہارمونل تھیراپی ہوتی ہیں, اور اب ٹارگیٹڈ تھیراپیز آ گئی ہیں, اس کا بھی رول ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی سٹیج ہے. دیکھیں اگر ارلی سٹیج ہوگی نا تو ٹریٹمنٹ کا ٹائم بھی کم ہو سکتا ہے, اور ٹریٹمنٹ کی موڈیلٹیز بھی کم ہو سکتی ہیں. کہ اگر بہت چھوٹا سا ٹیومر ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں صرف سرجری کی نیڈ ہو, ہم باقی چیزوں پہ جائیں ہی نا. اوکے. اب تھوڑا سا ٹیومر بڑا, سٹیج بڑی کینسر کی سٹیج 2 یا 3 پر آ گیا آگے, تو ہمیں کیا ہوا, کیمو کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ریڈیشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, ٹارگیٹڈ تھیراپی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو وہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیج پہ. ہم کیوں بار بار زور دیتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوز کرو اور جلد سے جلد علاج کراؤ, کیونکہ علاج کے جو اتنی ساری موڈیلٹیز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی, وقت بھی کم ہو جائے گا, اور پیشنٹ جو اتنا سفر کرتا ہے, بالکل حقیقت ہے کہ کینسر کا علاج ایک تکلیف دہ علاج ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت کم ہو جاتا ہے. تو ہے علاج کے طریقے یہ سب, اور کہیں نہ کہیں ہم کچھ کیسز میں یہ ساری موڈیلٹیز نہیں, سرجری ضروری ہے, پہلے سرجری ضروری ہے کچھ کیسز کے اندر. جیسے دیکھیں بہت کوئی سارے ٹیومر ہے, کوئی گٹھلی ہے تو سرجری کرنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں موسٹلی کینسرز میں سرجری ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے کینسرز ہوتے ہیں جہاں سرجیکلی وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا, تو پھر کیا ریڈیشن, تو وہاں ریڈیشن اور کیمو کا رول آ جاتا ہے. اچھا, کچھ مطلب ہمارے زیادہ تر ہم یہی ہوتا ہے, موسٹلی ہمارے کینسرز میں سرجری ہے, لیکن اگر سرجری پاسبل نہیں ہے یا وہ موڈیلٹی ایسی ہے کہ اس میں کیمو ریڈیشن جو ٹیومر ٹائپ ہے یا اسٹالوجی ہے ایسی ہے کہ وہاں ہم کیمو ریڈیشن دے سکتے ہیں, تو ہم کیمو ریڈیشن دے کے اس کو کیور کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا پھر سرجری نہیں, پھر سرجری کی ضرورت نہیں, ڈیپینڈنگ آن کہ وہ کون سی سائٹ. اب اس میں لوگوں کا سوال ہے کہ بھئی آپ نے سرجری کی تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ دیکھیے سائیڈ ایفیکٹ تو اگر آپ ایک نارمل پین کلر لیں گے تو سائیڈ ایفیکٹ تو اس کے بھی ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس, بے شک سائیڈ ایفیکٹس ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ درد کی گولی کھانے کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اسی طرح اس کے دیکھیں بیماری بڑی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے زیادہ ہیں. جو کیمو تھیراپی دے رہے ہیں یا جو سرجری کر رہے ہیں, سرجری کا تو ایک نارمل جیسے آپ کوئی بھی سرجری کا پروسیجر کیمو تھراپی کے کیا سائیڈ, کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور ایک بڑی وجہ ٹریٹمنٹ ڈیلے کی یہ بھی ہے کہ ہم اسپیشلی خواتین میں کہ وہ کیمو تھراپی نہیں کراتی, بال جھڑ جاتے ہیں موسٹلی کیمو تھراپیٹک ایجنٹس میں, یا نوزیا وامٹنگ ہے, الٹی متلی کا ہونا, ڈائریا ہو جانا, اور جیسے سیل لائن ہے, وائٹ سیلز کا گر جانا, ہیموگلوبن کا گر جانا, یہ کامن سمٹمز ہیں, کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں. لیکن یہ وہ سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ٹریٹیبل ہیں, جو وقتی ہوتے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں. ریڈیشن ڈیپینڈ آن کون سی جگہ کا ہے, جہاں بھی ریڈیشن ہے وہ سکن پہ افیکٹ کرے گا, آف کورس تھوڑی سی برننگ ہو سکتی ہے, پوری باڈی پہ نہیں کرتا, وہ لوکلائز ہی کرتا ہے. اگر وہ جیسے آپ کولوریکٹل کینسر ہے اس جگہ دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ کہ کانسٹیپیشن زیادہ ہو سکتی ہے, ڈائریا کا ہو سکتا ہے. اگر منہ میں دے رہے ہیں تو منہ میں چھالے اور بڑھ جاتے ہیں, اور سکن ہماری برن ہو جاتی ہے, یہ سب ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ اور تھوڑا سا منہ کا کھلنا بھی بند ہو جاتا ہے. ٹارگیٹڈ تھراپی جو ہے یا سیل تھراپی, وہ اس میں کیا فائدہ ہے, کوئی اس کے ٹارگیٹڈ تھراپی جیسے کہ نام ہے ٹارگٹ, وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتی ہے سیل کو. جو بھی ٹیومر کینسر سیلز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ انہی کو کرتی ہے. کیمو تھراپی جو ہماری کنونشنل ہے وہ باڈی کے باقی سیلز پہ بھی کام کرتی ہے. مطلب اگر جو سائیڈ ایفیکٹس کیوں آتے ہیں کہ ایک تو وہ کینسر کے سیل کو مار رہی ہے,
दूसरा वो जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हार्म देती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन टारगेटेड थेरेपी के अंदर वो सिर्फ टारगेट करती है ट्यूमर सेल्स को, तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। जी, ये वजह बहुत कम होते हैं। अच्छा, कोई इसी जदीद साइंस दौर में कोई नया तरीका इलाज कोई आया है दुनिया में? कोई इंजेक्शन के जरिए बोलता है इंजेक्शन लगाओ ट्यूमर बस उधर ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी या ऐसे है कि उनकी जो है जो ट्यूमर बढ़ रहा है उसको जी रसद है उसको काट दिया जाए, या कुछ ऐसा तरीका है क्या? नहीं, अभी तक हम इसी पे चल रहे हैं। मैंने कहा ना, जो टारगेटेड थेरेपी हैं, इम्यून थेरेपीज़ हैं, ये सब आ चुकी हैं, इन पे काम हो रहा है और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और हम अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर से ही मेरा ताल्लुक है, तो हम इस पे इतना नहीं जा पाते। लेकिन ये मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, कोई कहीं भी हो, डॉक्टर इज डॉक्टर। मेरा मतलब है कि भाई अगर ट्यूमर है, अब लिवर में छोटा ट्यूमर है, उसकी जो नरिशमेंट हो रही है, जो उसको सप्लाई हो रही है, अगर उसको बंद किया जाए या उसको बंद कर दिया जाए तो क्या ट्यूमर उधर बंद खत्म हो जाएगा? ये भी एक तरीका इलाज है। बिल्कुल तरीका इलाज है, बिल्कुल इस तरह की होती हैं। अब जितना छोटा ट्यूमर है, अगर हम इस तरह से उसको करेंगे, एक प्रोसीजर है टेस्ट का, जैसे लिवर में होता है, जिसको उसको नरिशमेंट ना मिले, खाना ना मिले, तो वो उधर रुक जाएगा। बिल्कुल। और यही चीज देखिए, अब जितने भी हमारे ट्रीटमेंट्स प्लान हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, बेसिकली वो यही कर रहा है, उन सेल्स को खत्म कर रहा होता है, उन सेल्स को निक्रोज कर रहा होता है। निक्रोसिस का मतलब ये है कि उसको बिल्कुल डेड कर दिया। तो बेसिकली सारे जो है थेरेपीज, इनका मकसद ये है। अब जो नई थेरेपीज हैं वो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज है कि वो डायरेक्ट ट्यूमर पे एक्ट करती हैं, ट्यूमर को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं, और ट्यूमर जल्दी जो है हमें अच्छे रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू ट्यूमर को नेक्रो करती है, खत्म करती है। बिल्कुल खत्म करने में। और ये दोनों इम्यून ज्यादा बेहतर इम्यून है या टारगेटेड है? दोनों देखिए, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी ऑलमोस्ट, मैंने कहा ना, टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है। बेसिकली अगर आप हर सेल्स, हर कैंसर का डिफरेंट ट्रीटमेंट है उस हिसाब से कि कौन सा दे रहे हैं। अब किसी में कोई इम्यूनोथेरेपी नहीं भी होती है, किसी में सिर्फ सर्जरी का रोल है, किसी में सिर्फ कीमो और रेडिएशन का रोल है। कहीं अब जो आ गई बहुत सारी नई थेरेपीज ऐसी हैं कि हम इसमें इम्यूनोथेरेपीज दे रहे हैं। तो डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट हिस्टोलॉजी, डिफरेंट थेरेपी। अच्छा, आपका ख्याल है जो मरीज जल्दी आ रहे हैं पहली या दूसरी स्टेज में, वो ठीक होके जा रहे हैं? बिल्कुल। उनको ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल। उनको ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ता है, बिल्कुल। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। मगर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो कैंसर का मरीज है वो उसको फौरन इलाज कराना चाहिए। फौरन इलाज। और यही देखें, आपका प्रोग्राम के तवज्जो से और जितना इस वक्त सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, हमारे मुल्क में भी बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, अवेयरनेस दी जा रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात की जा रही है। वो सिर्फ यही है कि लोगों को वो आगाही दे सकें कि कैंसर काबिल इलाज है, जितना जल्दी इलाज करेंगे तो इस खौफ से निकल जाएं कि कैंसर का मतलब सिर्फ मौत है और डेथ है। ऐसा नहीं है, कैंसर के बाद भी एक हेल्दी लाइफ को गुजारा जा सकता है। एक पेशेंट बिल्कुल 100% रिकवरी पे जा सकता है और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा, कोई और जदीद तरीका इलाज दुनिया में कोई इजाद हुआ या किसी पे काम हो रहा है कि जैसे हम बस इंजेक्शन लगाया ट्यूमर खत्म? नहीं। अभी कोई काम हो रहा है इस तरह? अभी कोई इलाज इजाद हो रहा है? नहीं, एज सच इतना नहीं है। बहुत सारी बातें सुनने में जरूर आती हैं, लेकिन अभी तक हम कन्वेंशनल थेरेपीज पे ही चल रहे हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया, ये सारे जो हमारे पास हैं, अभी हमारे पास यही मोडालिटीज अवेलेबल हैं। काम बहुत सारी चीजों पे हो रहा है, लेकिन प्रूवन जो बातें हैं, जो हम इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं, और वही पूरी दुनिया में वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, हटके मेडिकल से हटके जो ट्रीटमेंट होता है, अल्टरनेट थेरेपी बहुत सारी हैं, जैसे हमारे पास हिकमत भी है या होम्यो है, क्या उनसे भी कोई फायदा होगा या उनका अपना तरीक़ाकार है? नहीं, कैंसर का इलाज उनके पास नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं, 21 साल हो जाएंगे बल्कि मुझे, तो मेरी प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ी वजह डिले होने की ट्रीटमेंट वो यही है कि अल्टरनेटिव थेरेपीज पे गया है। हम होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, वो भी एक इलाज का तरीका है। आपका मतलब है जब कैंसर कहीं शक हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कैंसर का माहिर डॉक्टर, उसके पास जाके उसकी स्क्रीनिंग का इलाज कराई जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो भी इलाज है, बिल्कुल हर्बल है, बहुत अच्छा इलाज होता है। बाकी जितने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उन सब का इलाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन कैंसर के हवाले से स्पेसिफिक बात करेंगे हम, कैंसर का इलाज उनके पास नहीं है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, पीर फकीर के पास चले जाएंगे, उन बाबा के पास चले जाएंगे। देखिए, दुआ बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही हुक्म है ना कि इलाज भी कराया जाए। तो उनके पास इस चीज का इलाज नहीं है। इलाज जिसके पास है, जो उससे कंसर्न डॉक्टर है, उनके पास जाना है
اور ایک ڈیلے ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ سب جگہ سے ہمارا مریض اتنا پریشان بھی ہوتا ہے بیسیکلی, اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ونڈو شاپ کرتے ہیں. وہ بہت ساری جگہوں سے ہوتے جب تک وہ ہم تک پہنچتے ہیں تب تک ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے بیماری. کہ آج کل جو ہے کینسر فیمیل میں عورتوں میں زیادہ ہے, مردوں میں زیادہ ہے, یا بس کامن ریشو ہے جو بڑھ رہا ہے؟ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں بہت زیادہ ہے, اور دونوں کے الگ الگ کینسرز ہیں جو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب پاکستان کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے تو پاکستان میں اس وقت مردوں میں اورل کینسر بہت زیادہ ہے, منہ کے کینسر بہت تیزی سے اس کا ریزن صرف تمباکو ہے؟ بالکل 99% میں کہوں گی کہ تمباکو, گٹکا, چھالیا. اکثر کہتے ہیں کہ چھالیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, چھالیا سے بھی ہوتا ہے, اس میں فنگس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بالکل وہ چھالیا سے بھی ہے, وہ گٹکے سے بھی ہے, وہ اسموک لیس ہو, وہ اسموک کے ساتھ ٹوبیکو ہے, ہر قسم کا ٹوبیکو جو ہے جو اس وقت ہمارے یہاں اتنا کامنلی اویلیبل ہے. اور ایک تو ریزن یہ ہے بالکل, اور وہ ہر جگہ اویلیبل ہے, اور اسی کی وجہ سے اگر آپ سندھ کا دیکھ لیں حوالہ دیکھیں, ہر جگہ یہ ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں اورل کینسرز ہیں, اور اسپیشلی کراچی کے اندر. ہمارے یہاں کراچی میں اورل کینسر کی تعداد 50 to 60% بڑھ گئی ہے. اسی طرح اگر خواتین میں بات کروں تو خواتین میں بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں وہ گائنیکولوجیکل کینسرز آ جاتے ہیں, پھر میل اور فیمیل بہت ساری پھر میل اور فیمیل میں کولوریکٹل کینسر بہت کامن ہو گیا. یہ جو آج کل ہمیں جو اپنے مل رہے ہیں اس وقت جو ہماری رجسٹری ہے وہ یہ 2-3 کینسرز ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں. اور دیکھیں اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے, اورل کینسر اس وقت بچے 20s میں آ رہے ہیں ہمارے پاس. کبھی ہمیں جو کینسر کی ایج تھی نا وہ ہمیں ملتی تھی 35-40 کے بعد, اب ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد. 18 سال کی عمر میں بچوں کو کینسر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بچے 10-10 سال سے 12-12 سال سے گٹکا, ماوا, تمباکو کھا رہے ہیں, لائف سٹائل ویسے ہی خراب ہے, نیوٹریشن ان کو ویسی اچھی نہیں مل رہی. تو وہ اوور آل کیا ہوا, اس نے امپیکٹ کیا دیا. وہ جتنا لیٹ ایج میں جو ہم سوچتے تھے ہوتا تھا وہ اب اتنی ارلی ایج میں ہوتا ہے. کیا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم کمزور ہے اس وجہ سے کینسر بڑھ رہا ہے؟ بالکل, امیونٹی ڈاؤن کیوں ہو رہی ہے؟ کھانا نہیں ہے, پراپر میل نیوٹریشن, پراپر ہمارے پاس بیلنس ڈائٹ نہیں. بیلنس ڈائٹ, میل نیوٹریشن کو بھی 2 میں ڈیوائڈ کریں نا. ایک ہے جو غریب آدمی جس کو کچھ مل نہیں رہا, اور ایک وہ طبقہ جس کو سب کچھ مل رہا ہے پھر بھی وہ میل نیوٹریشن میں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کی متناسب غذا ہی نہیں ہے, بیلنس ہی نہیں ہے ڈائٹ, تو وہ بھی میل نیوٹریشن میں آ گیا. وہ جب میل نیوٹریٹ ہوگا تو کینسر ہوگا. امیونٹی ڈاؤن ہوئی, انفیکشنز کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا, آپ کے سیلز, ظاہر بات ہے آف کورس کیا ہے ہماری باڈی کے اندر ان سیلز کو کون ختم کر رہا ہے جو اس طرح کے خراب سیلز ہیں؟ ہمارے ڈیفینسو سیلز کر رہے ہیں نا, امیون سیلز جو ہوتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں امیون سیلز کم ہو گئے اور کینسر سیلز بڑھ گئے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کینسر کا اگر جلدی اور صحیح علاج کرایا جائے تو نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اور کوئی خوف کی بات نہیں ہے؟ بالکل, میرا بالکل یہ ایک میسج ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ کینسر قابل علاج ہے. بر وقت تشخیص, بر وقت علاج انسان کی زندگی بچا سکتا ہے. اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو انفارمیشن دیں, اور ان کو انکریج کریں کہ وہ ان چیزوں سے بچیں جو غلط ہیں, جو مضر صحت ہیں, اور اسکریننگ پہ پروموشن دیں, اور ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل گزاریں. اور خدا نہ خواستہ اگر کینسر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو جلد سے جلد علاج کرائیں تاکہ ہم کینسر کو اپنے ملک سے ختم کر سکیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر سائمہ, آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین, اساں موضوع میں ڈاکٹر سائمہ ظہور اساں کری زبردست اساں جاننی تو کینسر قابل علاج ہے مرض, جو دواؤں بھی موجود ہیں پر جلدی جن دیر تھی وئی تو وہ ڈاढो ॾुखियो भी आहे, وہ تو خطرناک ہے. इन करे जॾहिं बि किथे बि तव्हांखे का गोड़ी नज़र अचे या ट्यूमर नज़र अचे तो फ़ौरन पंहिंजे कैंसर जे माहिर डॉक्टर सां जेको सो राब्तो कयो ऐं हुनजो फ़ौरन इलाज कराए नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे. सो डॉक्टर साहब जिन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.